तो हेलो सांग मैंने तो जानते यहाँ हूँ इवनिंग इवनिंग में मो बड़ माँ आपन किसी कहे सांग मान तो बड़ माँ आज मो ब्लॉग रे जे बड़ माँ पाखे थे तो मुझे गोटे भिडियो आनी मो बड़ माँ किसी कहे तो बड़ माँ हाय कह दिखाँ सांग मान हाय जय जगन्नाथ आ बड़ माँ जो भिडियो मोर व्यू टोटाली जाऊनी बुझल माने कई भी देखुना माने 3 4 5 ये सब व्यू जाऊँगी आई लोक देखु भी ना माने भिडियो जी जन मो सब्सक्राइबर भाई भाई मैंने अच्छा मो चिन्हा परिचित मो रिलेटिव सांगसाथी से ना भिडियो कई टोटाल देखुना पसंद करना आजिका डेट रे जेकोने गोटे ठाकुर वीडियो छाड़ गोटे भल वीडियो छाड़ ठाकुर फोटो फोटो हम छाड़ी लाइक दौना देबेनी किंतु ये जो झियो बहु माइगणा बुढ़ी माइगणा सब समस्ते देखिबो से लंगड़ा वीडियो किए पेटू काट देथिबे से मुंडू काट देथिबे सत्य वीडियो को तो ये सबुतरे देखिबो बेसी किंतु भल झियोटे भल कथा कहूची संस्कार शिखिची माने गाँ रे रोसे रस काम देखौची से माने से वीडियो केबे केही लाइक देखुना लाइक तो बड़ दूर कथा व्यूज तो टोटल जाऊनी 4 5 6 10 एमती जाऊँगी बड़ माँ एक्चुअली जोटा कहले मुझे से कथा पूरा एकमत ना ये चली सहित मैंने सब आड़े चली एपटे बड़ मस्ती लोक मैंने ऊपर उठे देवे उठे देखी सेपटे माने खराब कमेंट गाड़ी ग्लोज ये करिए सेमती एपटे माने माने भाइराल करथिबे से काई करथोंदी पेट देखौचंती मुंडू नका कर दउचंती गाडू नका कर दउचंती से लोक माने ही भाइराल करचंदी ना से करथोंती काई कि ये जो वीडियोटा लाइक पाया पे कहउछन ए माने ए जो कमेंट दउचंदी माने या करो एमिति हला सेमिति हला कहउचंदी माने से माने से कोन पाइले माने लाइक पाइले माने ताकर कमेंट पाइ होचंदी से द्वारा किंतु से माने सेटा भलो किंतु ये माने जे भलो वीडियो करछंदी किछ कहउचंदी जो छुआ करंतु माने कि छुआ करंतु भलो वीडियो जे माने करूचंदी ओटे किछ कहउचंदी ताको कथा माने आमे कोन लाइक कहउचंदी कि सिखो माने सिखौचंदी कि जिंस आमे एटा रोसे रेसिपी वीडियो हो कि काम धंदा चाहे आमे लाग दे ताको मनटा टिके माने खुशी हो आमे बाहर रही कि भी जॉब करी कि भी गांव को असले भी आमे काम दाम चाहे भी करू देखौछु रोसे रस वीडियो चाहे भी आमे और देखो सेडा को बड़ जहाँ कहला सत कथा माने ताको भल पे देबेनी माने किछि जण अछंती समस्त तो नुहंती आउ भी बहुत भाई भौणी अछंती जो माने भी वीडियो देखिबा को भल पांती तो से भी सपोर्ट करूचंती जो माने बहुत कम आउ बहुत अधिक से खराब वीडियो को पसंद करती से माने सब माने नेगेटिव जिंस चिंताधारा लोक टिके बेसी अधिक पसंद करती अधिक पसंद करचंती सेई माने को ऊपर को उठे देबे पुणी सेई माने को नारे से एमिति से सेमिति ऐसा करो से कहबा द्वारा त लाइक बहुत उठौचंती ना ठीक पुणी माने सेबा जुग चलछि का को कोन कहबा आज काली एने बेसी खराब कथा मंद कथा को बेसी ग्रहण करिवे किंतु भलो कथा को ग्रहण करिवे खराब वीडियो एक्चुअली सत्य कथा खराब वीडियो लोक बेसी भल पाइबे भलो वीडियो टोटल देखिएनी माने जगन्नाथ फोटो छाड़ीबी फेसबुक रो केतु कई देखिबेनी कौन जो गोटे नाच कूदर गोटे झील नाचुची छाड़ी दे से 200 300 लागे मुझे निजे रियलाइज कर यूट्यूब रे पोस्ट कर जगन्नाथ जो हनुमान जहाँ भी मुझे लाइक ना माने गोटे भी से फोटो लाइक ना किंतु किए भी गोटे कौन कहीदे कि माने कमेंट छाड़ देथिबे कही किए भी गोटे कौन मुझे देखी माने सत्य कथा सांग माने आपण भी देखुथिबे आपण वीडियो आस्तिबो किए भी गोटे कौन कहीदे कि छाड़ दो एठी लेखंतु एठी माने अलग चिंताधारा एते लोक अछंती ए कुकुरटा एमिति मरीगला ए पाराटा एमिति उड़ी पारुनी सी माने गोटे जगन्नाथ फोटो पाखे गोटे पारा को गोटे लोक शुआई देकी मुंडरे बड़ अठाटा लगे देकी से कहूँ से जगन्नाथ पाखे माने प्रार्थना करुँच से पारा जो उड़ूची बड़ से येटा माने डेंटा भल भल कर मुंडटा लगे रही कांथरे अठा सेट होगी जगन्नाथ अच्छा लोक मैंने भावुं कौन जय जगन्नाथ माने सी ठाकुर को भक्ति करुँचे मानवी लोकंर माने चिंताधारा कौन कह कि किसी भाई भाई मैंने अच्छा जे कि करेक्ट कमेंट देइचंदी कि तमें ता मुंडरे अठा लगेइछ से उड़ी पारना
कि सब वीडियो व्यूज କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି କି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ମାନେ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ସେମାନେ ବି ଜାଣି ପାରନ୍ତି ମାନେ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ତ ମିଛ କହିକି ବି ଲାଇକ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲୋକ କଣ କଣ ମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି ହଁ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯିବେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି ହଉନି ବଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ବଡ଼ ଯାହା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ବନେଇଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ କଥା ଖାଲି ହେଲୁ ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ମୋର କଥା ହେଇଥିଲୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଏବେ ଜମା ବି ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି ଲାଇକ୍ ହେଉନି କିଏ ବି କ'ଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଯେତିକି ମାନେ ଦୁଃଖ ମନରେ କହୁଛି ଯେତିକି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତା କ'ଣ ମାନେ ତା ମନ ଟିକେ ମାନେ ଖୁସି ହେବ ତା ଆଗ୍ରହ ହେବ ସେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ କହୁଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ହଁ ଝିଅ ତୁ ଏଇଭଳି ଏଭଳି କରେ କି ଭଲ ହେବ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେମିତି କେମିତି ତା ଖୁସି ହେବ କେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେବ କେମିତି ହଁ ମୋର ଖରାପ କେଉଁଟା ହେଉଛି କି କେଉଁଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣ ବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ତ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ତ ବାହାରେ କେତେବେଳେ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯାହା ବି ଜୀବନ ତ ସତ କଥା ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ତ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ମୋର ଯିଏ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକ ଟିକେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମାନବିକତା ବହୁତ ତଳେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବଡ଼ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ରହୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ତ ସବୁବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହେ ଜବ୍ କରେ ବାକି ଏବେ ତ ଗାଁରେ ଟିକେ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବାପା ଯେହେତୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି ତ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ବାକି ଯାହା ଯେମିତି ଗାଁରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଗାଁର ଯାହା ବି ମାନେ ପାଣି ପବନ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ବଢ଼ିଛେ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଯେମିତି ତ ସେଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ ସବୁଠି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିପାରୁ ସହରରେ ବି ସହର ଟାଇପ୍ରେ ଚଳିପାରୁ ଗାଁରେ ବି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଚଳିପାରୁ ତ ଚୁଲି ରୋଷେଇ ବାସନ ମଜା ଗ୍ୟାସ୍ ଝିଅ ଛୁଆ ସବୁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା କଥା କେତେବେଳେ ତ ଗ୍ୟାସରେ ଚୁଲି କରିବୁ ତ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇରେ କରିବୁ ଝିଅ ଛୁଆ ସବୁଥିରେ ମିଶିବା ଦରକାର ସବୁଥିରେ ବାଣ ପରିବା ହବୁ ତ ଆଳୁ ପରିବା ହବୁ ବୁଝିଲେ ତ ବଡ଼ ମା କ'ଣ କହିଲେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପରିବା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ତ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ରାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।